It is a significant political milestone. TIPRA Motha candidate Gita Debbarma secured a decisive victory in the 17th Pekwarjala Janmejoi Nagar constituency during the 2026 TTAADC elections, polling a total of 22,707 votes by defeating her opponent Majee Debbarma. The election witnessed enthusiastic participation from voters, reflecting strong democratic engagement in the region. Party leaders and supporters celebrated the victory with great enthusiasm, marking it as an important milestone in strengthening the party's presence in the council. Puilano ang Chini Maharajano ani khulumung yapharo ketai norno bang hambai ruo Chini program tini counting obono nor tini coverage khai pe mani bagai belekano khakchangka khatong thoka obani keplai mungya oboko Chini jonogoni keplai Chini TIPRA Motha ni keplai bolte TIPRA sadop ni keplai hesi obani ব্যক্তিগত কোন ক্রেডিট করে ও জায়গা দিন রাত একাঠা খাই 5 দিন সমান যারা ইভিএম নো ডিউটি রি তংনের মাটো থুই তে মিয়া হরনিসমি কাউন্টিং এজেন্ট তংনেন বাকি প্রিপেয়ার ngei তিনি কাউন্টিং এজেন্ট তংনাই রক এন্টায়ার চিনি কর ওয়ারিয়র্স রক চিনি TIPRA Motha ni সাপোর্টার্স বরনাং বেবাক ন বেলাইখানো পাইপলে হামবাই আফারনো মুসঙ্গ বরনি চাইতং মুংবাই বরনি কষ্ট খাই মুংবাই তিনি जों সাকসেস जों ইমাখা ओवरऑल ओ जगह ते खरक नि बुमना मेंशन खाय उतंगमाय आबंगै खरक नि एमएलए चिनि बरम गनां मानव देबबर्मा ते बरम गनां विश्वजित कलय बरक दुइजना एमएलए बेलायखेनो हार्ड वर्क खालायको जगह आं जेसक साम खालायका आबन से बेसी बरक खालायका हेछि बरक खरकनि बेलायखेनो सुबाखा যত চিনি ভোটার অর্থাৎ 17 পেকওয়ারজলা জন্মজয় নগরনি এন্টায়ার ভোটার ন আं बेलायखेनो बखा कुफबाय हामबाय रनामजु हामबाय चिनि टोटल भोटिं खा 22707 ओमफ्राय लीड खलायका अलमोस्ट 21000 हायके मैडम बसकाहो लोकरं बिबागनि पुला बिजन ताम तंनाय ओबो एक्चुअली ओबो आनि जयया ओबो चिनि TIPRA Motha नि जय TIPRA सदफानि जय एंटायर 17 पेकवारजला जे भोटार्स तंनाय बरनि जय बरनि कप्लाय मु ओंखाय अबनो फार्स्ट अफ अल आं अबनो बरकनि वान सुकमा बाय बरकनि ताम डिमान्ड तं बीसी वाइज ताम डिमान्ड तं अबनो आं खुश खलायै अबनो जे मानसा फुलफिल खलायनो आं चाइटक Reported by Asok from Pekwarjala, Chini Khorang.